Picture kita? Picture? Ano to? Ano to? Angel. Eh, ito, ano to? Apa. Ha? Apa. Lollipop. Eh, ito, ano to? Cat. Kite. Galing nga. Eh, ito, ano to? Hindi. Fish. Ah, ito, ano to? Ambang. Electric fan. Electric fan. Ambang. Ano pa? Ah, ito, ano to? Layo. Kabayo. Zebra. Ambang. Asan pa? Hanap tayo. Ano to? Ano to? Ah. Bird. Ano to? Chicken. Hindi eh. Ano yan? Nan. Ano yan ni Mama? Ano yan? Mama. Ano yan? Not? Ah. Book. Notebook. Apu. Ano to? Apu. Oh, notebook. Eh, ito. Ano to? Ito. Ano yan? Ano yan? Apat. Robot. Galing ah. Oh, my name na. My name na. My name? Ikaw na, bilis. Nan. Ano yan? Becky. Hindi eh. Sabi ko Ano yan? benteng. Electric fan. Bisko. Fish. Oh, asan pa yung isa? Ano yan? Dad. Kite. Galing nga. Robot. Robot. Piso. Ano yan? Kabunis. Ano yan? Ibang. Unicorn. Ay, ito. Ano to? Yan. Bagi. Ano yan? Ka. Ay, ito. Ano to? Ang. Ano? Ay, ito. Ano yan? Mama. Ano nga yan? Notebook.